A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ayyatuha at-talibat al-azizat, alhamdulillah naltaqi fi hadzal yawm fi darsina darsil lughatil arabiyyah. اليوم سنتعلم الناس بالموضوع جزاء سنمر. افتحنا صفحة 146. الآن سأقرأ الناس وأنتن استمعنا جيدا. جزاء سنمار. الفقرة الأولى: أراد أحد الملوك أن يبني لنفسه قصرا عظيما، فاستدعى المهندسين جميعا في مملكته وأخبرهم بما يريد، وقد اختار مهندسا مشهورا ليبني ذلك القصر اسمه سنمار. الفقرة الثانية: أخذ المهندس سنمار يفكر طوال الوقت، وبعد تفكير طويل وضع المهندس خطة دقيقة لبناء القصر، وبدأ المهندس العمل في نشاط، وقد تم بناء القصر على شاطئ النهر فوق جبل، وكان الجبل في حديقة واسعة كثيرة الأشجار مختلفة الأزهار. الفقرة الثالثة: بنى المهندس قصرا عظيما، وكان الناس يأتون من البلاد البعيدة يقفون أمام القصر الساعات الطويلة يستمتعون بجمال هندسته. الفقرة الرابعة: أعجب الملك بالقصر إعجابا شديدا، وشكر المهندس على عمله العظيم، ففرح المهندس وأخذ يفكر في الجائزة الكبيرة التي سيحصل عليها من الملك. الفقرة الخامسة: في أحد الأيام استدعى الملك المهندس فأسرع إليه في نشاط. طلب الملك من المهندس أن يتجول معه في جوانب القصر وأن يعرفه بغرفه وصالاته. طاف الملك والمهندس بجميع جوانب القصر، ثم صعد إلى سطحه. لقد شاهد الملك من السطح منظرا رائعا، فسأل المهندس: هل هناك قصر مثل هذا؟ أجابه المهندس: كلا. ثم سأله: هل هناك مهندس غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟ أجاب المهندس: كلا. الفقرة السادسة: فكر الملك سريعا، إذا عاش هذا المهندس فسيبني قصورا أخرى أجمل من هذا القصر. طلب الملك من جنوده أن يلقوا بالمهندس من سطح القصر. ألقى الجنود بالمهندس من السطح، فانكسرت عنقه ومات. وصار الناس يضربون هذا المثل جزاء سنمار لمن يقدم خيرا للناس فيجزونه شرا. الآن سأقرأ النص ثم سأترجم. أراد أحد الملوك أن يبني لنفسه قصرا عظيما. Salah seorang raja ingin an yabniya li nafsihi, membangun untuk dirinya qasran aziman, sebuah istana yang besar. Fastada'al muhandisina jami'an fi mamlakatihi. Kemudian dia memanggil seluruh insinyur yang ada di kerajaannya, wa akhbarahum bima yurid, dan memberitahukan mereka apa yang dia inginkan.
Wa qad ikhtara muhandisan masyhuron. Dan dia telah memilih seorang insinyur yang terkenal. Liyabniya zalikal qas, untuk membangun istana tersebut. Ismuhu Sinnimar. Namanya adalah Sinnimar. Akhadhal muhandisu Sinnimar yufakkiru tawalal waqti. Insinyur Sinnimar mulai berpikir sepanjang waktu. Wa ba'da tafkirin tawilin, dan setelah berpikir panjang, wada'al muhandisu khuttatan daqiqatan libina'il qas. Sang insinyur tersebut menyusun rancangan yang detail untuk pembangunan istana. Wabada al-muhandisul amala fi nasyat. Dan insinyur ini memulai pekerjaannya dengan giat. Waqad tamma bina'ul qasri ala syati'in nahri. Dan pembangunan istana telah selesai di pinggir sungai, fauqa jabalin, di atas gunung. Wa kanal jabalu fi hadiqatin wasi'ah. Dan gunung tersebut berada di taman yang luas. Kasiratil asjar, banyak pohon. Mukhtalifatil azhar, dan bunga yang bermacam-macam. Banal muhandisu qasran aziman. Insinyur tersebut membangun istana yang besar. Wa kana nasu ya'tuna minal biladil ba'idah. Dan orang-orang datang dari negara-negara yang jauh. Yakifuna amamal qasri. Mereka berdiri di depan istana as-sa'atit tawilah, dalam waktu yang cukup lama. Yastamti'una bijamali handasatihi. Mereka menikmati keindahan arsitekturnya. U'jibal maliku bil qasri i'jaban syadidan. Sang raja, di situ pakai u'jiba fi'il majhul, berarti dibuat kagum. Sang raja dibuat kagum bil qasri, dengan istana tersebut, i'jaban syadidan. Nah, di sini maf'ul mutlaq litakid, untuk menunjukkan bahwa raja sangat dibuat kagum. Jadi kita terjemahkan, u'jibal maliku bil qasri i'jaban syadidan. Raja dibuat sangat kagum dengan istana tersebut. Wa syakarul muhandisa ala amalihil azim. Dan berterima kasih kepada sang insinyur atas kerjanya yang besar. Fafarihal muhandis, maka sang insinyur senang. Wa akhadha yufakkiru fil jaizatil kabiroh. Nah, akhadha di sini bukan maknanya mengambil, tapi mulai. Wa akhadha yufakkiru, dan dia mulai berpikir tentang hadiah besar yang akan dia dapatkan dari sang raja. Fi ahadil ayyam istada'al maliku al-muhandis. Di suatu hari, sang raja memanggil insinyur tersebut. Fa'asra'a ilaihi fi nasyat. Maka dia bercepat-cepat bergegas menuju sang raja fi nasyat, dengan giat. Talabal maliku minal muhandis. Sang raja meminta insinyur tersebut ayyatajawwala ma'ahu fi jawanibil qasri, untuk berkeliling bersamanya di jawanib, jamak dari janib, di bagian-bagian istana. Wa ayyu'arrifahu bi ghurafihi wa sholatihi. Nah, di situ ghuraf jamak dari ghurfah. Sholatun jamak dari sholah, artinya ruangan. Dan memperkenalkan atau memberitahukan ruangan-ruangan yang ada di istana tersebut. Tafal maliku wal muhandisu bijami'i jawanibil qasri. Raja dan sang raja dan insinyur tersebut berkeliling di seluruh bagian istana. Thumma sha'ida ila sathihi. Kemudian mereka berdua naik ke atap istana. Laqad syahadal maliku minas sathi manzaron ra'ian. Sang raja menyaksikan dari atas atap istana pemandangan yang bagus. Fasa'alal muhandis, kemudian dia bertanya kepada sang insinyur tersebut, hal hunaka qasrun mislu hadza? Apakah di sana ada istana yang seperti ini? Ajabahul muhandis. Insinyur tersebut menjawab sang raja, kalla, tidak. Tsumma sa'alahu. Kemudian sang raja bertanya lagi kepada insinyur, hal hunaka muhandisun ghairuk? Apakah di sana ada insinyur selain kamu? Yastati'u ayyabniya misla hadzal qas, yang bisa membangun istana seperti ini. Ajabal muhandis. Insinyur tersebut menjawab, kalla, tidak.
Fakkarul maliku sari'an. Sang raja berpikir dengan cepat. Idza 'asha hadzal muhandis, jika insinyur ini hidup, fasayabni qusuran ukhra ajmala min hadzal qas. Maka dia akan membangun istana-istana lain ajmal, yang lebih indah, yang lebih bagus daripada istana ini. Talabal maliku min junudihi an yulku bil muhandisi min sahil qasri. Junud jamak dari jundun. Jundun jamaknya junudun. Sang raja meminta dari pasukan-pasukannya untuk melempar insinyur tersebut dari atap istana. Alqal junudu bil muhandis minas sathi. Maka pasukan-pasukan tersebut melempar insinyur tersebut dari atap istana. Fangkasarot unukuhu. Dan lehernya patah. Wa mata, dan dia mati. Wa sara nasu yadribuna hadzal masalah jaza'u sinnimar. Dan orang-orang menjadikan cerita Jaza'u Sinnimar sebagai contoh. Liman yuqaddimu khairan linnas fayajazunahu syarran. Menjadikan contoh bagi orang-orang yang memberikan kebaikan kepada manusia, fayajazunahu syarran. Kemudian mereka membalasnya dengan keburukan. Al-mufradat.